तो हाय सांग मैंने मुझे आपण मानक जनाऊली जे कि पूर्व पार्ट रे आपण मानक किछि कहथली रिपोर्ट विषय रे वीडियो बहुत लॉन्ग हो यहाँ आउ गोटे नेक्स्ट पार्ट रे ऐड हम तो 25 वीक रे मोर जो एनामोली स्कैनटा कराइला एनामोली स्कैन 20 वीक रे 20 वीक रे जो एनामोली स्कैनटा कराइला से बेबीर हार्ट बीट थिला 158 आउ पोस्टेरियर थिला मोर प्लासेंटाटा आउ लिक्विड वॉल्यूमटा 3.0 सेंटीमीटर थिला तापरे अराउंड 20 तापरे ग्रोथ स्कैन मोर आउ थे कराइला आउ थे ग्रोथ स्कैन हुए जोटा कि हुए 28 वीक बेलू होता माने 20 वीक रे गोटे होता तापर नेक्स्ट होता 28 वीक बेलू तो 28 वीक बेलू 28 वीक बेलू सेफालिक प्रेजेंटेशन रे बेबी थिला सेफालिक प्रेजेंटेशन माने हेड डाउन पोजिशन हो सारी हेड डाउन होके बेबी थिला आउ तार हार्ट रेटा थिला 148 माने आपण माने भावंतु फास्ट अल्ट्रासाउंड रे 193 सेकेंड अल्ट्रासाउंड बेलू बेबीर हार्ट बीट 169 तापर अल्ट्रासाउंड बेलू 158 आउ एबे जोटा कि 28 वीक बेलू बेबीर हार्ट बीट 148 बीपीएम हो जाइला तो धीरे धीरे कमुला हार्ट बीट आउ एठी भी प्लासेंटा पोस्टेरियर ही थिला प्लासेंटा लो लाइन नथिला लो लाइन प्लासेंटा जदि रुहे ताले बहुत डेंजर प्लासेंटा पूरा लो रे ही लोअर पार्ट रे लागिक रही थाए तो यही केस रे तो आपण मानक पूरा बेड रेस्ट डॉक्टर कहती बिल्कुल भी काम करिबार नाही आउ नॉर्मल डिलीवरी तो जमा भी हबनी कहीं ना प्लासेंटा तो पूरा लोअर पार्ट रे ही थिला जदि बेबी की प्रेशर करके से माने काढिबे ताले प्लासेंटा ये असुविधा हो से हुए आउ एठी आमनियोटिक फ्लूइड जोटा सेटा थिला मोर 9.6 सेंटीमीटर तो 9.6 cm टा लिक्विड वॉल्यूम ठीक अच्छे नॉर्मल अच्छे कि आउ बढ़ेबा कथा किछि भी जणै नथिले डॉक्टर तो आमे आउ ध्यान दे नथिलु ता प्रति तो 28 वीक बेलू माने 20 वीक रे मु आपण मानको बेबीर वेट कहिथिली ना 308 ग्राम एबे देखंतु 28 वीक बेलू बेबीर वेट हो जाइला 1139 माने 1.1 केजी हो जाइला बेबी माने मात्र 8 सप्ताह भितर 1.1 केजी हो जाइला तो आम बहुत खुशी थिलो जे बेबीर वेट जहाँ हो एबे बढ़ुची किंतु तो एमती लास्ट को कहि यस वेट केते थिला तो ये 28 वीक बेलू सेफालिक प्रेजेंटेशन रे बेबी थिला तापरे तो ये मुझे कभर करदेली यही रिपोर्ट गुड़ाक तो ये बहुत सारा अच्छी आपण मैंने देखिपे कि नहीं आपण मानक देखा ही जाऊन ये टाइप रिपोर्ट देखा ही जीवनी मुझे फास्ट जो टाइप रिपोर्ट करी से टाइप रिपोर्ट गुड़ा हेल्ले टी भल सब रिपोर्ट बहुत सारा अच्छी ये तो एनामोली स्कैन रिपोर्ट माने बेबीर हाथ गोड़ मुंड पेट सबू किछि इथरे आमे देखिलु बेबीर प्रत्येक गोटे जिनस ता मुंड ता छाती तार हार्ट तार स्ट्रक्चरटा केमती होइछि आमे यही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिकी आमे गेस करथुले जे आ मुहटा पूरा गोल होइछि आ सतुक सत जन्म होला पर भी ता मुहटा पूरा गोल थिला तो गोल मुह देखिकी भाई कहथि मु कहथिली जे गोल मुह मो बळा हेइछि माने बोधे सी झियोटा हो किंतु गोटे हला तो एमती ही थिला एथिरा आमे एमती टिके एमती लाइट को अनेक देखिले सबकिछि जना पड़ जाए टिके टिके आउ हाँ आउ गोटे पार्ट सी अंटे ठू तल को से पार्ट बिल्कुल भी केबे भी देखांती अल्ट्रासाउंड रे ना सिस्टम रे देखांती ना ये फटो से मैंने आड करती आमडी हॉस्पिटल बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ फॉलो करे जे जेंडर डिटरमिनेशन जमी बिल्कुल भी न हुए बेबी गर्ल की बॉय अच्छी ये सब पचारा कि से देखा को भी चेष्टा करते ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से केबे भी से पार्ट विजिबल हवा को देना जानी शुणी से करती
ଦେଖାନ୍ତିନି। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ନ ଦେଖାଇଟା ବି ଭଲ। ତ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର ସବୁ ଫଟୋ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆର ଭିଡ଼ିଓର ଏ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ହୁଏତ ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏମିତି ତ ଭିଜିବୁଲ୍ ଜମା ବି ହେବନି। ତ ପରେ ହୁଏ ଡପଲର ସ୍କାନ୍। ତ ଡପଲର ସ୍କାନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ମୋର 33 ୱିକ୍ ବେଳକୁ, ମାନେ 28 ୱିକ୍ରେ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ 38 ୱିକ୍ ବେଳକୁ, ଏଇ 33 ୱିକ୍ ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ୱିଥ୍ ଡପଲର। ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ୱିଥ୍ ଡପଲର ସ୍କାନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଗେନ୍ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ସବୁକିଛି, ବେବିର ପୋଜିସନ୍। ଆଉ ଏଇ ସ୍କାନ୍ରୁ ହିଁ ଡକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ହେବ ନା ସିଜରିଆନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 8 ମନ୍ଥ, 33 ୱିକ୍ ମାନେ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 7 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ହେବ, ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା, ମାନେ 8 ମାସ ଭଳିଆ ସମୟ, 7.5 ମାସ ନହେଲେ 8 ମାସ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କହିଦେବେ ଯେ ପୁଅ ମାନେ ବେବିଟା ସିଜରିଆନ୍ରେ ହେବ ନା ନର୍ମାଲ୍ରେ ହେବ। ତ ଏଇଠି ମୋର ପୁରା ସେମ୍ ହିଁ ଥିଲା, ସେଇ ସେଫାଲିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବି ସେଇ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ହିଁ ଥିଲା ଲେଫ୍ଟରେ। ଆଉ ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ଟା 153 ଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବ ଥରକ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍ରେ 158 ଥିଲା, 148 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡପଲର ବେଳକୁ ହାର୍ଟବିଟ୍ 153 ଥିଲା, ମାନେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି କମି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଥିଲା 4.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 20 ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 28 ୱିକ୍ ବେଳକୁ 9.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ମୋର ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ 33 ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 4.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହଁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ କର୍ଡ଼ ସିନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଫିଟାଲ୍ ନେକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କର୍ଡ଼ଟେ, ଅମ୍ବିଲିକାଲ୍ କର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କର୍ଡ଼ଟା ବେବିର ନେକ୍ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ଏପଟେ ତ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ କମ୍, ଆଉ ସେପଟେ କର୍ଡ଼ ବି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଆଗୁଆ ଜାଣିଦିଏ କେଉଁଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ମୁଁ ପଢ଼ୁ ହିଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇନୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନମ୍ବର କରିକି ଆସିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଏଇକି ତ ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି କର୍ଡ଼ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିର ତ ଚାନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି ପଚାରିଥିଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି ବେବି ବିଲକୁଲ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବେବି ଖାଲି ମୁଭ୍ କରୁଥିବ। ତ ଯଦି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ ବେବି ମୁଭ୍ ବି କରିବନି ବେଶୀ। ତ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଉଥିଲା ଯେ ବେବି ଠିକ୍ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବେବିର ମୁଭ୍ ହେବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ମୋତେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ 28 ୱିକ୍ରେ ବେବିର ୱେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1.1 kg। ଆଉ 33 ୱିକ୍ ବେଳକୁ 2.2 kg ହେଇଯାଇଥିଲା ବେବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। 2.2 kg ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ 33 ୱିକ୍, ତ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 7 ସପ୍ତାହ ଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ବେବିର ୱେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ 2 kg ଅଛି, ମାନେ 7 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସିଏ ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କରିଯାଇଥିବ, 3 kg ଆରାଉଣ୍ଡ 3.5 kg ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଭାବିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ଡପଲର ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବେବିର ନେକ୍ ଚାରିପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଞ୍ଜର। ଆଉ 33 ୱିକ୍ର ବେବି ଥିଲା।
आउ ऑलिगो हाइड्रामोनियस गोटे प्रॉब्लम जोटा कि बेबीर अराउंड जो पानीर थलेटा थाए से पानीटा कमिला पर से प्रॉब्लमटा को ऑलिगो हाइड्रामोनियसिस कहुए। तो एमती एटा हेल्ला। तो ये अल्ट्रासाउंडटा नहीं कि आम जो डॉक्टर को पाखक जाइलु डॉक्टर संग संग देखी कही जे एते फ्लूइड कमी जाइए दरकार पड़े एबे सांग सांग अल्ट्रासाउंड एबे सांग सांग तुम डेलीवरी हम 33 वीक होती बेबीर वेट 2 kg अच्छी तापर आम कि प्रिपेरेसन रे भी जाइनु। तो डॉक्टर आमको सांग सांग कहले जे दरकार हेले एबे ही हम तुम डेलीवरी करने को पड़ो कारण फ्लूइड पूरा कमिगला एत कम फ्लूइड रे बेबी रमती डॉक्टर आमको कहले। तो टेंशन बढ़ीगला किसी भी प्रिपेयर आम नथिलु कौन करूँ कौन ना एसबू भितर। तो सेटा गोटे टेस्ट करने आमको पठेले। तो से टेस्ट ठू मु नेक्स्ट वीडियो रे कहबी कौन कौन है तापर डॉक्टर किंतु आमको कही सारी जे एबे ही तुम डेलीवरी हम। तो तापर कौन है मुझे नेक्स्ट वीडियो रे जनइबी कारण वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाऊँगी। तो रही देखा गोटे नुआ वीडियो रे।